नमस्कार बंधुरा आज आमी बानाबो आलुर परोटा। खूब सहज पद्धतिते आमी आलुर परोटा बानिये देखाबो। आलुर परोटा बानाते गेले अनेकेर परोटा बेलार समय आलुर पुरटा बाइरे बेरिये जाय, किन्तु आमी जेभावे बानाबो एकटू आलुर पुर बेलार समय बेरोबे ना। ताहले चलुन रेसिपिटी शुरू करी। आलुर परोटा बानाबार जोन्नो आमी एखाने आलू सेদ্ধ करे नियेछि, निये खोसाटा छाड़िये नियेछि, निये एकटा पात्रे निये नियेछि। आलुटाके हाथ दिये एकटू मैश करे नियेछि। एबारे अल्प एकटू पेंयाज कुचि दिये दिलाम, अल्प एकटू काँचा लंका कुचि दिए दिलाम 3-4टे मतो, अल्प एकटू धने पाता कुचि दिए दिलाम और दिए देव एकटू गुঁড়ো मशला, अल्प एकटू हलुद गुঁড়ো, अल्प एकटू काश्मीरी लाल लंकार गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো और अल्प धने गुঁড়ো और दिए देव एखाने स्वाद मतो नुन और दिए देव चाट मशला, जेटा आलुर परोटा करते गेले चाट मशलाटा एकटू दिले खेते भालो हय। समस्त किछु दिए आलुटाके भालोभाबे आमि मेखे नेब। मशलागुलो दिए आलुर पुरटा आमार रेडी हये गेছে। एबारे এই आलुर पुरटाके आमि एकटा साइडे रेखे देब, दिए आटाटा मेखे नेब। एखाने आमि 500 ग्राम मतो आटा निये नियेछि, ताते अल्प एकटू नुन दिए दियेछि और हाफ चा चामच मतो जोआन दिए देब और दिए देव मयानेर जोन्नो एकटू सादा तेल 2 चामच मतो दिए आटाटाके এই ময়ানটা ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। আটাটার মধ্যে ময়ানটা এইভাবে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে ময়ানটা মিশিয়ে নিতে হবে। যত ভালোভাবে ময়ানটা মেশানো হবে আটার সঙ্গে তত পরোটাটা নরম হবে। এবারে অল্প অল্প জল দিয়ে একটা ডো মেখে নিয়েছি আমি। ডোটা ঠিক এরকম সফট হবে। এবারে এই ডোটার উপরে অল্প একটু সাদা তেল দিয়ে দেব, দিয়ে মাখিয়ে একটা ভিজে সুতির কাপড় দিয়ে চাপা দিয়ে রেখে দেব। তারপর খানিকক্ষণ বাদে এর থেকে লেচি করে নিয়ে আমি পরোটার মধ্যে পুর ভরে নিয়েছি আলুর, দিয়ে এইভাবে বেলে নেব। আলুর পুরটা ভরে নিয়েছি, ভরে নিয়ে এইভাবে পরোটাগুলো আমি সমস্ত বেলে নেব। দেখুন একটু বেলার সময় পুর বাইরে বেরিয়ে যায়নি। এবারে আমি গ্যাসের ওপরে প্যান বসিয়ে এবারে পরোটাগুলো ভেজে নেব। আগে প্রথমে দু পিঠ ভালোভাবে সেঁকে নেব, তারপরে 1 চামচ মতো তেল দিয়ে দু পিঠে মাখিয়ে নেব, নিয়ে পরোটাগুলো এইভাবে ভেজে নেব। প্রত্যেকটা পরোটা কিন্তু আমার এইভাবে ভেজে নিয়েছি, বেশ ফুলে উঠছিল। দেখুন কি দারুণ ভাজা হয়ে গেছে, একদম নরম সফট হয়েছে। প্রত্যেকটা পরোটা আমি এইভাবে ভেজে নিয়েছি। এই পরোটা জন্য আলাদা কিছু লাগবে না, এমনি শুধু শুধুই খাওয়া হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা পরোটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, ভেতরে পুরে ঠাসা একদম, পুরটা কিন্তু একটু বাইরে বেরোয়নি। আমি একটু ছিঁড়েও দেখাচ্ছি আলুর পুরটা কেমন ভেতরে একদম ঠাসা আর নরম সফট। খুব গরম বলে আমি ছিঁড়তে পারছি না। দেখুন একদম রেডি আমার আলুর পরোটা। এইভাবে আপনারা বাড়িতে বানিয়ে খাবেন, খেতে কিন্তু দারুণ হয়। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর ভিডিওটা দেখার জন্য